O Apocalipse. Quando todo um povo é destruído, ou se destrói a si mesmo. O fim da civilização. Hoje em dia, é algo em que nem pensamos no nosso cotidiano. Temos a certeza de que não poderia acontecer-nos a nós. Mas há algumas civilizações já aconteceu. A Bíblia é um dos textos mais influentes jamais escritos. Durante milénios, formou a vida de milhões de pessoas. Contém histórias de grandes civilizações, acontecimentos milagrosos, a Palavra de Deus. Muitas pessoas olham para estas histórias como parábolas de como devem viver as suas vidas. Mas para muitas outras, estas são verdades históricas. De todos os acontecimentos que a Bíblia conta, há um que ainda hoje é chocante: a destruição de Sodoma. Segundo a Bíblia, Sodoma era uma das 5 cidades do Vale do Jordão e era conhecida pela sua perversidade. The tradition is that the sin of Sodom was what the Bible describes to be sexual perversity, specifically homosexuality. Mas será verdade? Na história bíblica, Deus aparece a Abraão e conta-lhe o seu plano de destruir Sodoma e as cidades do Vale. Para Abraão, é uma revelação chocante. O seu sobrinho Lot vivia em Sodoma. According to the Bible, Lot and his family were different than the other people living in Sodom. They would be considered righteous people. Abraão pede a Deus que não destrua inocentes e culpados sem distinção. Deus garante a Abraão que pouparia a cidade se lá encontrasse 10 pessoas decentes e concebeu um teste para avaliar a hospitalidade de Sodoma para com estranhos. The Bible says specifically that the sin of Sodom was arrogance, gluttony, and apathy, and specifically that they were not kind to the poor and the needy, that it was inhospitality, this general unkindness towards other people that made Sodom an evil city. Deus envia 2 anjos, disfarçados de viajantes, para ir ter com Lot, que os recebe e os trata bem. Lot passa no teste de hospitalidade de Deus. Mas quando a notícia da chegada de 2 estranhos se espalha por Sodoma, a cidade dirige-se em peso para a casa de Lot e exige que este os entregue. Immediately, all the neighbors are banging on the door saying, "Send out these 2 men so that we may know them." And in biblical terms, that usually means to sleep with them. Lot says, "Absolutely not. You can have my daughters instead. They're virgins. You can do whatever you want with them, but you cannot have my guests." At that point, God steps in and says, "No, the test has failed." É a condenação. Os anjos permitem que Lot e a sua família saiam, mas depois disso, Deus arrasa a cidade com todos os outros habitantes lá dentro. Would have been positively terrifying. God destroyed them in a shower of fire and brimstone, so terrible that no man could live in this land. A destruição foi de tal ordem que a cidade ficou abandonada durante 700 anos. É um castigo imenso pelos pecados atribuídos à cidade. God sends these 2 angels down to Sodom and the cities of the plain to test their hospitality, to see would they be welcomed, and they failed that test. So it's less a story about sexuality, and it's more a story about hospitality. Hospitality was so important in the ancient world. Foi só depois da ascensão do cristianismo, nos primeiros séculos da nossa era, que esta interpretação mudou. Os primeiros teólogos cristãos mudaram o foco da história. Deixou de ser a hospitalidade para criar uma moralidade que condenava a homossexualidade. Mas será que a história da destruição tem alguma base real? Colocamos a questão: terá a cidade de Sodoma existido na realidade?
E será possível localizar as suas ruínas? Segundo os textos antigos da Bíblia, do Corão e da Tora, Sodoma era uma das 5 cidades do Vale. Estas cidades situavam-se no sul de Canaã, uma extensa região que englobava o que hoje é a Jordânia, o Líbano, a Síria e Israel. Sodoma era a maior das 5 cidades e por isso o epicentro da planície. Durante séculos, os arqueólogos tentaram localizá-la. I think everybody loves a good lost city story, whether it's Atlantis or Sodom. There's this treasure hunter aspect to it. There's a confirming mythology, a way of confirming the historicity of oral tradition. Mas se a história é mais do que um mito, como alguns acreditam, onde terá acontecido e como é que os arqueólogos vão conseguir localizar a cidade? O Dr. Thomas Schaub e o Dr. Walter Rast, reconhecidos arqueólogos bíblicos, estão a realizar estudos em Bab ed-Dra. É um sítio antigo, a sudeste do Mar Morto. Thomas Schaub and Walter Rast were actually very well-respected archaeologists and academics in the field, and both had a keen interest in biblical archaeology and historical geography. Schaub was actually a priest, and Walter Rast actually led many expeditions to the Dead Sea. Ao avançar na escavação, descobrem mais 4 sítios perto: Numeira, Safi, Feifa e Canazir. Para Schaub e Rast, o número de sítios arqueológicos pode ser um indicador para a análise se Bab ed-Dra é Sodoma. The Bible says that Sodom was one of 5 cities of the plain. And if 4 other cities were discovered near Bab ed-Dra, it increases the likelihood that Bab ed-Dra is the city of Sodom. A descoberta destes 5 sítios arqueológicos ao pé uns dos outros foi crucial. Através das escavações em Bab ed-Dra, os arqueólogos chegaram à conclusão de que este sítio é de 3300 a.C. This is significant because some people think this is when the city of Sodom existed too. Durante as escavações, a equipa desenterrou provas de que Bab ed-Dra não era apenas o maior destes 5 sítios arqueológicos, como era também a base de uma comunidade próspera. There were fortification walls around the town. Archaeologists were able to identify people's houses, workshops. It would have been a place of some significance. Schaub e Rast estão cada vez mais convencidos de que Bab ed-Dra é Sodoma. Quando os arqueólogos examinam o sítio mais detalhadamente, fazem uma descoberta crucial. Há indícios de uma destruição profunda. The archaeologists discovered piles of collapsed mud bricks and also large piles of ash and charcoal, and the town walls had been destroyed by fire. No segundo sítio, Numeira, Schaub e Rast fazem descobertas semelhantes. Mas, ainda mais impressionante, os arqueólogos descobrem esqueletos de várias pessoas. The bodies were buried under all of this burnt debris. So these were people who had died and been crushed while they were still either fresh corpses or while they were still alive. Alguns especialistas acreditam que as descobertas de Schaub e Rast correspondem à descrição bíblica da destruição de Sodoma por fogo e enxofre. There's one camp who think that Bab ed-Dra and Numeira are evidence of destruction from an earthquake and catastrophic fires, that we found our target. A alegação de que o sítio de Bab ed-Dra a sul pode ser a antiga cidade de Sodoma torna-se conhecida como a Teoria do Sul. Mas será que a bíblica Sodoma tinha finalmente sido descoberta? Com os anos, apareceram novos indícios que lançam dúvidas sobre esta teoria. When excavations were carried out at the other 3 sites,
Archaeologists found that there were no occupational structures. What they had found was a bunch of cemeteries. This is a place where people buried their dead. A datação por radiocarbono dos dois sítios arqueológicos maiores, Bab Edra e Numera, lança ainda mais dúvidas sobre a teoria do Sul. These two cities were destroyed 2.5 centuries apart from one another. That's 250 years in between the destruction of Bab Edra and Numera. Para corresponder à descrição bíblica, estas cidades deviam ter sido destruídas ao mesmo tempo. They don't fit the time. So, yeah, to me it's 2 strikes and you're out. You don't need a 3rd strike. The southern theory just does not hold water. Será que Sodoma existiu mesmo? Se sim, será possível encontrá-la? Em 1996, o arqueólogo Dr. Stephen Collins assume o desafio. Tendo sido educado na religião cristã, foi sempre fascinado pela relação entre a Bíblia e provas científicas. I had sort of worlds in collision going on in my head, and it was hard to justify science and faith and belief together. A esta busca por Sodoma junta-se o Dr. Philip Sylvia, um engenheiro elétrico de profissão. Recentemente virou a sua atenção para a Bíblia e a arqueologia. I think Sodom is the epitome in Scripture of God's judgment against sin in the world. And it's the engineer in me. And the theologian in me understands there must be a discoverable trail of physical evidence showing us what he did and how he did it. And that's what drives me. Quanto mais o Dr. Collins estudava, mais convencido ficava de que a Bíblia podia ter pistas para a localização de Sodoma. And so when I look at the historical record, when I look at the biblical record, and it squares with reality, it squares with science, it squares with archaeology, and I can't find any way to overturn it, then what am I supposed to do? Em 1996, e por acaso, o Dr. Collins chegou à conclusão de que Sodoma e as cidades do Vale podiam não ficar a sul do Mar Morto. No verão desse ano, liderou uma viagem à Terra Santa. Ao planear uma excursão a Bab Edra e Numera, relê a história de Sodoma. Há algo errado. Na Bíblia, antes de Lot ir morar para Sodoma, ele e o seu tio Abraão despedem-se um do outro. Nesta altura, a Bíblia coloca os algures entre os colonatos de Betel e Ai, a noroeste do Mar Morto. De lá, conseguem ver todo o Vale do Jordão. The Bible says Lot looked over, saw the well-watered plain of the Jordan, and went eastward and pitched his tent as far as Sodom. Segundo a teoria do Sul, Sodoma é a sudeste do Mar Morto, a 80 quilómetros de Betel e Ai. Mas se Abraão e Lot estivessem a norte de Betel e Ai, não conseguiriam ver tão longe. I got to the end of it, and I thought to myself, I don't see anything in there that would locate Sodom toward the south, but everything would locate it north and east of the Dead Sea. How in the world could serious scholars be putting Sodom toward the south into the Dead Sea? Because if they're reading the same text I'm reading, why aren't we seeing the same things? Collins continua a investigar o texto antigo. O seu objetivo passa a ser a localização correta da planície do Jordão. Genesis 13:10 says that Lot saw the plain of Jordan and that it was well watered, like the garden of the Lord. So if you can find the plain of Jordan, you can find Sodom. Após um estudo meticuloso, Collins descobre uma pista para a localização do Vale do Jordão. Em hebraico, a palavra para planície é kikar, que significa redondo. In a case of land, it would be a round, flat area of arable land. That is where we should be looking
for Sodom and the cities of the plain. Alguns arqueólogos acreditam que a única zona do Jordão que tem uma planície circular e bem irrigada situa-se a norte do Mar Morto. If you are looking at a very good topographical map, you'll see a circular area, a kikar, north of the Dead Sea. Mas para algumas pessoas, usar a Bíblia como fonte geográfica é algo que tem de ser feito com muito cuidado. We need to be cautious with how we use the Bible texts. We have to keep in mind that if this event happened, it was another 1,000 years before it was written down. And then since being written down, it's passed through 5, 6, 7 different languages before it comes to us. So to put too much weight on one word is a bit hazardous. If we treat Sodom and the cities of the plain as a crime scene, then the Bible is one source. We also have archaeological evidence. We have ancient maps. So we have to actually look at the whole thing like a puzzle. And each piece has to be put together to really grasp what happened there. Os defensores desta nova teoria do Norte estão convencidos de que, algures nesta planície circular, pode estar a cidade bíblica de Sodoma. Há mais pistas a descobrir no mais antigo mapa de locais bíblicos, que chegou aos dias de hoje. O mapa Madaba. Data do século VI da nossa era e está na igreja bizantina de São Jorge, em Madaba, na Jordânia. Now we have to understand that the Byzantine period was the biggest Holy Land tourist industry ever in history. And so this map was on the floor of this church for the singular purpose of showing people where to go. O mapa está incompleto, mas é importante porque menciona um nome crucial: Zoar. Segundo a Bíblia, Zoar é outra das 5 cidades do Vale. Zoar is significant because it was the only city of the plain that wasn't destroyed. And it wasn't destroyed, according to the Bible, because it was the city to where Lot and his family escaped. O mapa não menciona Sodoma, mas menciona outra coisa a norte do Mar Morto. Representações parcialmente intactas de 2 cidades. Para Collins, são marcas geográficas determinantes. I have a sneaking suspicion that those 2 representations of cities on the north end of the Dead Sea are Sodom and Gomorrah. Mas se a peça que falta no mapa é Sodoma, onde fica exatamente? Em 2005, Collins e os seus colegas vão para a Jordânia à procura de provas concretas. And that was a little bit scary at first because I couldn't find any map of archaeological sites done by anyone in America or Europe or Israel, and it really bothered me. I said, what am I going to find when I get over there? É então que no Centro Americano para a Investigação Oriental faz uma grande descoberta. À procura de mapas e levantamentos topográficos, a equipa encontra um livro, As Antiguidades do Vale do Jordão. Neste livro, há um mapa que mostra locais históricos da região Kikar do Jordão, a nordeste do Mar Morto. A equipa põe mãos à obra e começa um processo de eliminação na esperança de identificar o local mais provável para Sodoma. And what did we find? 14 major archaeological sites. Well, here was the problem. I was only looking for 4 or 5 sites. Now I had 14. Some seemed to be too small, too insignificant, or the wrong period. And so we eliminated them. Depois de uma semana de pesquisas, só ficou uma candidata. Tal El Hammam. Situa-se a 13 quilómetros a nordeste do Mar Morto. The Bible had told me that Sodom should be the biggest Bronze Age city on the northeast side of the Dead Sea. And guess what? It was just absolutely huge. How in the world had people not put this on their radar? Why was it not on any map? Depois de quase uma década de investigação, Tal El Hammam é para Collins a principal hipótese para Sodoma. I was walking down on the top of Tal Hammam, and I grabbed a handful of that sand and sort of let it run down through my fingers.
And I said, someday you're going to tell me what you know. Mas para descobrir a verdade por detrás desta cidade antiga, vai precisar de começar a escavar. A 27 de dezembro de 2005, a equipa começa a escavação. As descobertas iniciais revelam uma cidade colossal, com uma área de cerca de 60 hectares. É muito maior do que qualquer outro sítio arqueológico da Idade do Bronze nesta região. I was surprised, I think, mostly the sheer size of the site. To me, it was just a wow moment. Sendo o sítio muito maior do que toda a gente tinha antecipado, Collins recruta um conceituado arquiteto arqueológico, o arquiteto Lynn Rittmeyer, para mapear o local. I got a phone call from Dr. Steve Collins. He said, would you like to come to Jordan and see my new excavations? I believe I found Sodom. I said, Sodom? You must be daft. It is quite impossible. He said, just come and have a look. I said, okay, I'll come and have a look. The site and the architecture impressed me very much. And so I was really interested in the site from an archaeological point of view. Durante as primeiras épocas de escavações, a equipa desenterrou paredes fortificadas, com 5 metros de grossura e 12 de altura. Descobriram também um palácio, um templo, pelo menos 2 praças e dezenas de casas e ruas, tudo da Idade Média do Bronze, quando se crê que Sodoma tenha existido. The Middle Bronze Age fortifications were stunning to me. We estimated the rampart system itself took somewhere between 40 and 60 million mud bricks to make. It was obviously a highly centralized government who could put such a project together and complete it. I've worked on many archaeological excavations. I've never seen such a huge site. Tel el-Hammam is about 6 times as big as the old city of Jerusalem. A equipa descobriu camadas de cinza por todo o lado, com espessuras entre o meio metro e os 2 metros. Prova de que Tel el-Hammam foi destruída. E estão convencidos de que foi destruída na Idade Média do Bronze. Mixed in with that ash are pieces of pottery that we can identify with that Middle Bronze Age date. As evidências indicam que a cidade foi queimada em 1700 a.C. Enquanto o Dr. Sylvia investiga a camada de cinzas, depara-se com um grande acontecimento destrutivo. Entre as ruínas, encontram um grande moinho de sela com 180 quilos, que servia para os trabalhadores moerem os cereais. That's called a saddle current because you basically would straddle it like you were riding a horse, and then you would run your grinder back and forth like this to grind the grain. Mas para o Dr. Sylvia, a posição do moinho não fazia sentido nenhum. It was literally blown off of its dirt pedestal onto its side on the ground, in a northeasterly direction. A equipa admira-se de um corpo assim tão grande e pesado ter sido atirado. E não é o único objeto. Por todo o sítio, desenterram artefactos e estruturas que caíram na mesma direção, aparentemente empurradas por uma força catastrófica. You find bits and pieces of pottery, everything you can imagine, strewn for 6, 7, 8 meters across the floor to the northeast. So everything has this directionality to it. Everything inside there is churned up and full of ash and pottery and broken mud bricks, and everything about it is catastrophic. A equipa descobriu indícios de que um grande acontecimento destrutivo terá ocorrido em Tel el-Hammam. O Dr. Collins chama-lhe o acontecimento destrutivo da Idade Média do Bronze. Que poderá ter sido? Em 2011, a equipa faz uma descoberta assustadora. We start finding human bones, piece of a pelvis, piece of a knee bone, piece of a femur. One of them was only existing from the mid-femur down. Everything else is missing. And
The place where the separation occurred is severely burned. It's almost like they were burned off. They appear to have been bodily slammed up against one of the very thick walls and then fell to the ground and were covered in ash and in material there. These were not lovingly placed burials. These were people who wound up in these positions by some sort of violent event. Noutra secção, descobrem mais indícios de que os habitantes tinham sido mortos por uma força intensa. In the Middle Bronze Palace area, 2 skulls emerged. We have no lower jaw bones on either one. One, we have the entire skull, and it is smashed down. One has a piece of pelvis right here next to the fragments of the skull. They are literally blown to bits. Para Collins, a localização dos crânios é a chave. We are 8 meters down and 1 meter deep in the destruction matrix. There is no doubt, zero doubt, that these 2 individuals, these 2 skull fragments, belong to the Middle Bronze destruction event itself. The body is just not designed to stand up to that kind of force. And it's both shocking, it's both traumatizing, but on the other hand, as an engineer, as a scientist, it's absolutely fascinating. A equipa acredita que está mais perto de saber o que destruiu esta cidade. Mas até agora, não há nada conclusivo que lhes diga que é de facto a bíblica Sodoma. Mas quanto mais escavam, mais claro se torna que estão a trabalhar num sítio arqueológico monumental. Do lado de fora da cidade, descobrem as fundações de uma estrutura muito mais larga. Uma parede com 3 metros de grossura. We asked them to dig a bit further to the east, and they found the beginning of another wall coming out. Same type of bricks, and as the other one was 3 meters wide, I kind of paced it out. But then it clicked to me, we got here a massive tower extending out from the city wall. O arquiteto Rittmeyer e a sua equipa tinham acabado de encontrar as ruínas de um enorme complexo de pórticos, com 21 metros de largura e 14 de altura, com torres em ambos os lados e 6 câmaras. A equipa de Tal El Hammam estava a desenterrar gradualmente os segredos de uma vasta metrópole, com uma área de cerca de 60 hectares e uma população estimada de mais de 65 mil habitantes. It had all the features of a major city center. I mean, with its palaces, its temples, its residential areas, its streets, its massive fortifications, its satellite towns, its massive agricultural areas that it could take advantage of. It had everything to make it great. And this is what the Bible describes, and this is what the archaeology confirms. It fits the geographical clues in terms of location. It fits the time frame in terms of its occupation history. To me, I don't see what other conclusion you can come to. Mas se querem convencer toda a comunidade de que Tal El Hammam é a Sodoma bíblica, ainda têm muito trabalho pela frente. I have to say, the site is really interesting. It's the interpretation of the site that I find problematic. So much more work needs to be done before we can understand the site in context and its importance, but also what destroyed it. Ainda não está provado que Tal El Hammam seja Sodoma. Mas já está provado que aqui houve uma grande e próspera comunidade. In Tal El Hammam, we got a very definite layout of the city. There you got a lower city and upper city. The lower city were the common people, near the upper city, which had its own separate defense system. It was a totally secluded area used by the king to have his palace and his royal officials. Os artefactos descobertos em Tal El Hammam
ajudaram a equipa a decifrar como é que as pessoas viviam neste período. Most of the houses are mud brick houses. And the houses themselves were often multi-generational houses. So you got quite a few rooms built around a central courtyard. Then you've had an awning overhead, and that's where they baked the bread, where they roasted their chickens or whatever they were eating, and the women used to grind their flour. All that took place in that courtyard. That was kind of the life of the house. I mean, we have a city that lasts for 3,000 years without a hiccup. Things are pretty much operating like a well-oiled machine. Mas por volta de 1700 a.C., segundo as evidências, durante a Idade Média do Bronze, a cidade de Tal el-Hammam foi violentamente destruída. Que provocou este fim catastrófico? Será que a resposta a esta pergunta ajuda a perceber se esta é ou não a cidade bíblica? No sítio arqueológico, os profissionais encontraram paredes e chãos queimados, pilhas de cinza, pedaços de cerâmica queimada e também restos mortais humanos carbonizados, que terão sido atirados por uma força elevada. Para os arqueólogos, as evidências coincidem com a descrição bíblica do fogo e enxofre que destruíram Sodoma. Mas que poderá ter causado isto? If you're looking at evidence from Tal el-Hammam, it's reasonable to wonder whether this is a consequence of a huge volcanic event. Terá Tal el-Hammam sido destruída por um vulcão? Em décadas mais recentes, especialistas encontraram evidências de um fluxo vulcânico de lava fossilizada nas montanhas a nordeste do Mar Morto. E 1/6 da área da Jordânia está coberto por lava endurecida, ou seja, por basalto. There's lots and lots of basalt rock around that part of the Dead Sea. That's because that area is very geologically active. It's had volcanism throughout much of its history. Mas há um problema com esta teoria. Não há nenhum vulcão ao pé do sítio arqueológico de Tal el-Hammam. To get volcanic activity, you don't need to have a kind of triangular volcanic mountain spewing out of lots of lava or even a dormant volcano. What you need is a heat source underneath the surface with molten rock, and you need pathways to the surface by which that heat can get out, and that's what we call a volcanic system. So you can have volcanic systems that are not invisible, but they're pretty hard to detect. Apesar de haver evidências de fluxos de lava nesta região, há quem rejeita a ideia de que foi esta a razão da destruição da cidade. There's just not enough of the material. You know, you need a really significant amount of ash to really cause the abandonment of a city. And from what we can see, there just doesn't seem to be enough. Mas há outro fenómeno natural que pode ter sido a causa. Now, if somebody told me, okay, I've got the city ruins and they've been collapsed, obviously the buildings have toppled down and there's lots of evidence of fire happening, I'd have probably gone, I'll tell you what, that sounds to me like it was probably an earthquake. So what happens to tectonic plates during an earthquake is that you've got these two plates and they're moving, but at the boundary between the two of them, they're stuck, they're snagged, there's friction and the stress builds up. And it builds up until at some point it can't take it any longer and then it just moves, it displaces. And that generates a whole lot of energy, a whole lot of frictional heat and noise, and that's the seismic waves that go. And that, essentially, is the earthquake. Poderá um terremoto ter feito o solo oscilar assim tão significativamente que tivesse causado o colapso de Tal el-Hammam? So when the fault line moves, it can move vertically, or it can move horizontally, or it can move a combination of the two. And in the Dead Sea, rift zone, it tends to be a combination of the two. That's what shook the buildings, caused them to collapse, and maybe set off a chain reaction of fire. Maybe a kiln was gone, and the rest of the roofs, and the city burnt, and that's what had happened. Mas para a equipa de Tal el-Hammam, as evidências que encontraram no local sugerem que a causa não pode ter sido um terremoto. When you get an earthquake, the ground moves back and forth. We are in a north-south strike-slip zone in the region around Tal el-Hammam. So when you have earthquakes there, things tend to move north and south.
And so walls tend to fall in both directions. But all of the material evidence we're finding is pushed to the northeast and only to the northeast. It's very monodirectional. A equipa faz outra descoberta que sugere que a cidade ficou desocupada durante aproximadamente 700 anos, durante a Idade Alta de Bronze. Well, in that region, one of our primary means of telling time is through pottery evidence. We just do not have pottery in the region that covers the entire Late Bronze period. There's virtually none. And the second thing that you would look for is there any architecture? Now, there was a brief single building that we believe was a toll house or a way station during that period that lasted maybe a decade or two. So between the pottery, between the architecture, nobody was home. They just migrated through. A equipa descobriu evidências de uma grande e próspera cidade da Idade Média do Bronze, destruída por um fenómeno violento, seguido de um período de 700 anos, durante os quais o local ficou abandonado. Para eles, a localização de Tal el-Hammam e o seu tamanho indicam que pode ser Sodoma. Mas continuam sem conhecer a causa do seu fim catastrófico. É então que, em 2011, ao escavar uma secção da Cidade Alta, a equipa do Dr. Collins faz uma descoberta extraordinária. When the excavators of that square called me over, they said, "You have to come and look at this." Tinham encontrado um pedaço de cerâmica na camada da Idade Média do Bronze. Havia milhares de pedaços espalhados pelo sítio, mas esta peça era diferente. De um lado, o fragmento parecia um pedaço de cerâmica normal daquele período, mas do outro lado, a superfície era verde e vidrada. It looks like one side of it is superficially melted. It's just lapping over the edge ever so slightly. Para Collins, parecia um pedaço de cerâmica vidrada islâmica. Mas esta forma de cerâmica só começou a ser produzida milhares de anos depois da destruição de Tal el-Hammam. Collins fica intrigado com a descoberta. Parecia que o fragmento tinha viajado no tempo, vindo do futuro. What in the world is a piece of glazed pottery doing down here this deep? Poderia ser uma pista para a causa da destruição de Tal el-Hammam? Collins leva a estranha peça para análise no Laboratório Americano de Análise Geológica, no Novo México. O resultado é extraordinário. We know that now from the tests. Everything about this particular melted surface of pottery sherd is physically identical to trinitite. A palavra trinitita vem do nome de código Trinity, usado na primeira detonação de uma bomba nuclear. O teste foi feito a 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. When the Trinity bomb was detonated, it released the equivalent of 21,000 tons of TNT. That's actually slightly more than the nuclear bomb they dropped in Hiroshima in World War II. Na sequência da explosão, os cientistas repararam numa estranha substância espalhada pela superfície do deserto. When the bomb exploded, it sends out a big fireball, and that creates a huge mushroom cloud, a big uprush, and it took a whole load of the sand up in there, and that basically melted because of the immense heat, and then rained back down onto the desert, which cooled really quickly and then formed this glassy trinitite. Esta substância derretida e vidrada é semelhante à encontrada no caco de cerâmica de Tal el-Hammam. Depois de uma análise mais profunda, os especialistas encontraram ainda outra coisa: zircão. Zircon's a naturally occurring mineral that you can find in rocks pretty much all over the world. Looking at zircon under a microscope, what you'll see is like a crystal-like structure and very, very regular with very sharp, jagged edges, basically. Mas o zircão deste fragmento de cerâmica é diferente.
This zircon was actually a lot smoother, kind of more like a teardrop. Os especialistas concluíram que o zircão deste fragmento deve ter passado por um processo extremo para ter criado esta forma tão diferente. It suggests that this zircon had been heated up to a really high temperature, such that it even melted, and then it had cooled very quickly. Because otherwise you'd get, the more regular looking zircon that usually takes, thousands of years to cool down. O fragmento teve de ser sujeito a um calor extremo para ter derretido desta maneira. A normal fire will burn at somewhere between 600 and 2,000 degrees Celsius. For zircon to melt, though, you're talking at least 4,000 degrees Celsius there. That's over double the hottest fires. Now, the surface of the sun is about 4,000 degrees. So you're talking about temperatures equivalent to the surface of the sun. À medida que a escavação continua, a equipa desenterra mais peças de cerâmica exposta a temperaturas extremas. Every place we've excavated across the site, we have found indicators of these high heat events. Every place we find bits and pieces. What kind of thing could do that? From the evidence at this ancient site, we know there must have been incredible temperatures, much hotter than a regular fire. And it created a substance very similar to trinitite, but of course, there weren't nuclear bombs back then. So what could have caused this? Well, one possible option is a meteor. Now, at our site, there is no crater on the ground for us to point to and look at and say, aha, here's the conclusive evidence that we have some kind of astral body coming in and hitting us. We don't have that. Mas os meteoros não precisam de fazer impacto para ser destrutivos. Uma grande força de concussão e uma explosão de calor intenso podem ser criados a partir de um fenómeno cósmico conhecido como uma explosão de ar meteorítica. An airburst can be when a meteor in the Earth's atmosphere explodes in the air before it's hit the ground. Os danos no solo podem ser devastadores. Firstly, you've got this really hot rock, the meteor, in the air. That's radiating heat that can set things ablaze. Now, when it explodes, you've got the big shock wave. That can also take temperature with it, so you can feel a heat rush. The amount of devastation you're going to see really depends on the size of the rock. Bigger meteor, more destruction. As explosões de ar meteoríticas são raras, mas aconteceram na história recente. Em 1908, numa região remota e desabitada da Sibéria, uma explosão de ar dizimou uma área maior do que a de Los Angeles. An eyewitness described the sky appearing to split in two and being covered with fire. It destroyed about 80 million trees. In the nearest town, about 60 kilometers away, residents could feel the heat of the blast. Windows smashed in the buildings, and some people were even knocked off their feet because of the force of the airburst strike. It would have felt like the end of days. Mais recentemente, em 2013, as câmaras captaram o momento em que se deu uma explosão de ar sobre a cidade de Chelyabinsk, no sul da Rússia. 1.500 pessoas ficaram feridas e milhares de edifícios ficaram danificados. A equipa de Tal El-Hammam acredita que as evidências que descobriram sugerem uma explosão de ar que deixou um rastro de destruição. What we're looking at is a very large site that was literally the buildings blown off of their foundations. Artifacts, the pottery, the tools that they were using are shattered. And this basically vaporizes and incinerates everything in its path. And what we see is that all of that ash and all of that material is blown into a northeasterly direction. The only known source of the kind of concussive profile that we're seeing in the evidence, of the kind of thermal profile that we're seeing, is a meteoritic airburst.
em relação aos 700 anos em que Tal El Hammam esteve desabitado? O Dr. Sylvia pensa que é o resultado direto da explosão de ar que aconteceu sobre o Mar Morto, a apenas 13 quilómetros de distância. If you have an airburst event over water, it will actually produce a tsunami effect where a wave will be pushed across the landscape. You have a very high volume of now superheated brine spray of Dead Sea water that's traveling with the blast front. Well, that 700-year gap, I believe, is best explained by the poisoning of the soil with Dead Sea water that left behind a very high salt concentration. É possível que o elevado teor de sal da água do Mar Morto tenha tornado a terra infértil durante vários séculos. It was impossible to grow any cereal grains. And if you can't grow cereal grains, you can't support cattle, you can't support people, you just cannot support a civilization moving back into the area. The science is clear, the analysis is clear, and the evidence is mounting. I'm not saying that we absolutely have it nailed down yet, but we know that all the indicators that we have are consistent with an airburst. Para os arqueólogos, a destruição de Tal El Hammam por uma explosão de ar meteorítica é uma explicação coerente com a descrição bíblica da destruição de Sodoma. Uma chuva de fogo e enxofre que destruiu a cidade e os seus habitantes, deixando a região inabitável. Mas nem toda a gente está convencida. A meteoritic event is very rare. They do happen, but they're very rare. I think before you can jump to conclusions and people can start suggesting that, you need more evidence. And I think actually an event like that would have a signature much wider and in the environmental record. So we need to look there. Desde 2005, o Dr. Collins e a sua equipa têm escavado em Tal El Hammam. Fizeram uma descoberta impressionante. Ruínas de uma grande e próspera metrópole a nordeste do Mar Morto, que creem corresponder à descrição bíblica de Sodoma. Para Collins, a descoberta e análise da destruição de Tal El Hammam oferece uma explicação cabal do que pode ter acontecido a Sodoma. People often ask me how certain I am that Tal El Hammam is Sodom. It's become very certain to me that there's no other possibility. It's in the right place, it is in exactly the right time frame, it has the right stuff, it has the right destruction event. When Steve Collins first asked me to come to the dig and he said that he thought that this may be Sodom, I was very skeptical. I believe the Bible, I take the text serious, but I don't dig with the Bible in my hand, as it were. The size, the location, the way Sodom was destroyed, and my own reading again the original text make me now convinced that Tal El Hammam is Sodom. Mas a equipa ainda enfrenta o escrutínio do resto da comunidade de arqueólogos. We know that meteorites strike the Earth. So is this possible? Sure. Is this also a pretty speculative reaching for a possible explanation that kind of matches the story in the Bible to explain the destruction of what you want to be Sodom? Yeah, it looks like that as well. Cynics might suggest that the airburst theory for the destruction of Tal El Hammam is just too spectacular, too kind of space age. But just because it's a 1 in a million chance doesn't mean that it didn't happen. A equipa continua a escavar à procura de evidências que provem, para lá de todas as dúvidas, que Tal El Hammam é realmente a cidade de Sodoma.